बंधुगण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नातुणीर स्कूल फी आउ तांको घरे काम करुवा बाईर झील से जो स्कूल रे पढ़ुची तार फी एका हेबा उचित कि एक कथा आउ केही कहि नथिले। खोद आम देशर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक कथा कहिथिले। क्या भारत के राष्ट्रपति जी की पोती, अभी द्रौपदी जी की पोती जाएगी पढ़ने में थोड़े दिनों में, क्या उनकी फीस स्ट्रक्चर और आपकी घर में काम करने वाले काम वाले बाई की बेटी की फीस स्ट्रक्चर एक होना चाहिए क्या? अगर वो ज्यादा पे कर सकते तो करे अपने पॉकेट से पे, जो नहीं करना चाहिए उसको सरकारी चिंता करे। तांको कहिबार माने कोन? तांको कहिबार माने होउची गरीबों को पिला पढ़ुथिबा स्कूल रे कम फी रहिबो और धनी पिला पढ़ुथिबा स्कूल रे अधिक फी रहिबो। अर्थात दुई प्रकार स्कूल रहिबो, गोटे धनी पिलांक पई और गोटे गरीब पिलांक पई। देशर दुर्भाग्य आमे मानुचु जे पर्यंत एटा संभव होई पारि नहीं। आम देशर दुई प्रकार स्कूल अछि। आमे मानुचु जे एही पार्थक्य हटिबा दरकार, किंतु खोद आम देशर शिक्षा मंत्री कहउचंती ना राष्ट्रपति पिला आ ड्राइवर पिला गोटे स्कूल रे पढ़िबे। ए हेउची सेही लोकर भावना जहाकू देशर शिक्षा व्यवस्था संभाळिबा पई दायित्व दियाइछ। श्री धर्मेंद्र प्रधान। बंधुगण प्राय 6 दिन परे मु ये वीडियो पोस्ट करुछि। विलंब हेबार कारण होची गत प्राय सप्ताह धरी स्टूडेंट्स मानकर आंदोलन को नहीं शीघ्र शीघ्र एते गुडी घटना घटी जाउची जे मु सर्वशेष स्थिति को नहीं बा अपडेटेड स्थिति को नहीं गोटे वीडियो करबा संभव होई नाही। आज मु ये वीडियोटी अपलोड करबा परे हुए तो आहुरी केतक घटना घटी जाइथिबो। मु यही वीडियो रे ओडिसा रे कोन सब घटी जाउची से विषय रे भी कहबी। आपन को अनुरोध आपन वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण शेष प्रधानमंत्री मोदी अहंकार भांगिला। 23 तारिख और 24 तारिख मध्यरात्र रे से सोशल मीडिया को आसी तांकर मन की बात शुणेले। से कौन कहले और तार माने कौन से विषय कहवा पूर्व मु आउ गोटे महत्वपूर्ण कथा कहबी। से राति रे सरकार को ठारू दुईटी लिखित प्रतिश्रुति पाइबा परे सोनम वांगचुक तांकर 26 दिनर अनशन भांगिले। से प्रतिश्रुति कौन थिला? जुलाई 20 तारिख संसद मार्च घटना परे जो मानक विरुद्ध रे लीगल कार्यानुष्ठान किंबा एफआईआर होईची से सब प्रत्याहार हबो एवं वर्तमान जो माने आंदोलन करूछंती सेमानक विरुद्ध रे मध्य कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जिवो नाही। द्वितीय हला नीट परीक्षा बातिल हेबा परे जो माने आत्महत्या करिसंती सेमानक परिवार को आर्थिक क्षतिपूरण दिया जिवो। तृतीय हला पार्लियामेंट रे शिक्षा क्षेत्र रे संस्कार पई एक सार्थक आलोचना हबो। एई तीनोटी विषय रे लिखित प्रतिश्रुति परे सोनम वांगचुक तांकर अनशन समाप्त कले। यह एक स्वागत योग्य कथा, कारण सोनम वांगचुक को जीवन आम समस्त बहुत मूल्यवान। से यही आंदोलन को बहुत आगु को बढ़ाई आ शक्ति देइछंती। ता छड़ा से तीनोटी महत्वपूर्ण विषय रे सरकार को सहमति हासिल करिबारे समर्थ होइछंती। अवश्य पार्लियामेंट रे आलोचना होई जे कोनसी गोटे लाभ होई जिवो से विषय रे मु उत्साहित नुहे। बंधुगण गोटे मुख्य दाबी एपर्यंत पड़ी रही ता होची धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा। कॉकरोच जनता पार्टी नेता अभिजीत दीपके सोनम को अनशन प्रत्याहार रे खुशी प्रकाश करी कॉकरोच जनता पार्टी तरफ चली आंदोलन को तांकर अवदान पाई धन्यवाद जणाइछंती। या सहित से कहते जे जेपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे नांती छात्र युवकों यह आंदोलन जारी रहिबो। किछि लोक सोनम को एथिपाई समालोचना करुछंती जे से काहेकि मोदी सरकार रो दुई मंत्री ठारू फल रस ग्रहण करी निजर अनशन भंग कले।
ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ରାତି 12ଟାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସିବା ପରେ ସେ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 65 ଜଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସୋନମ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଶେଷ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କଲା ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ବାହାର କରନ୍ତି। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋନମଙ୍କ ଅନଶନ ଯୋଗୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ସେ ଦେଇନଥିଲେ। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଏ ସମାଲୋଚକମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସଫଳତା ପାଇଁ ସୋନମକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, କହିବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେମିତି ଏବେ 92 ବର୍ଷୀୟ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। 23 ତାରିଖରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର 2 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ବିଷୟରେ ସରକାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ହୁଏତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାର ଜେନ୍-ଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଫୋମୋ, ଫିଅର ଅଫ୍ ମିସିଂ ଆଉଟ୍। ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ କିଛି ଭୁଲ କରୁନି ତ। ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ବି ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ଓ କିଏ ନ ରହିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷାଧିକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହିଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତାର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ ନ ହେବ ସେଇଟା ସ୍ଥିର କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷାଧିକାର। କେହି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀର ଇସ୍ତଫା କ'ଣ ମାଗିପାରିବ? କାଲି 400 ଜଣ ଆସିବେ କହିବେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ତା ବୋଲେ କ'ଣ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବେଦକର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା ଅନଶନକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମୂର୍ଖ ଓ ସେମାନେ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଏ ମନ୍ତ୍ରୀର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଇସ୍ତଫା ମାଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ସରକାର ଲୋକେ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ 7 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର ହୁଏତ ଭାବିନଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ନ କରି ନିଜର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପି ଚାଲିଥିବ।
मुख्य विचारपति जनता मध्यरु केतक कॉकरोच बोली कहथिबो से विषय को गले तो आहुरी बहुत कथा अच्छे। तेबे शिक्षा व्यवस्था संभाळिबा दायित्व कौन धर्मेंद्र ठीक भाव में तुले पार्टी। मु आज कहवाक जाऊनी गत 20 तारिख में दिल्ली रे कौन है सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी डाकरा प्राय 2.5 लाख युववर्ग सेठारे जमा होई पार्लियामेंट मार्च रे सामिल होते। दिल्ली पुलिस बर्बरता आंदोलनकारी को बदनाम करने निजे पुलिस द्वारा साधारण संपत्ति को नष्ट करने आंदोलनकारी द्वारा गोदी मीडिया रिपोर्टर माने हटहटा हवा एसबू विषय आपण मैंने सोशल मीडिया रे देखिथिबे। एपरिक पुलिस द्वारा महिला को मोलेस्टेशन होगा आम देखिलु। एमती भी खबर आसी सेठारे मुतयन होता रैपिड एक्शन फोर्स युव छात्र मान पेलेट गन रु गुली करछि। एते सब कथा आपण सोशल मीडिया रे देखुथिबे। मु से विषय रे वीडियो रे कहबी। मोदी मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह से थरे कहते तांको सरकार मंत्री इस्तीफा दियंतनी कारण तांकर एटा यूपीए सरकार नुहे एटा होची एनडीए सरकार। मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। निकट में भुवनेश्वर में जड़े बीजेपी प्रवक्ता गर्जन करी कहूथिबार शुणिली जे प्रथम थर पर जड़े शिक्षा मंत्री भावे धर्मेंद्र प्रधान आगु को आसी निजे जिम्मेदारी स्वीकार कले। बंधुगण मु बुझीपारुनी यार मान्य कौन। निकट आउ जड़े केंद्रमंत्री किरण रिजिजू से कहते नीट री एग्जामिनेशन सफलतार सहित होइछि आउ यार रिजल्ट आसबार आदौ विलंब होइनी। री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। आपण जानते 2024 रे मध्य नीट पेपर लीक होता सेतेबेले धर्मेंद्र प्रधान आउ तांको सरकार कहते दोषी की छड़ा जीवनी कठिन रु कठिन दंड दिज्व किंतु हेला कौन जानती 2024 रे नीट प्रश्नपत्र लीक जो होता मोदी सरकार यार मास्टर माइंड बोली जहाँ को कहते ताकू गिरफ करते तापर सीबीआई जानी शुणी समय मध्य चार्जसीट दाखल कला नहीं जहाँफल ताकू मात्र 3 मास मध्य ऑटोमेटिक जामिन मिलगला से बाहर बुलला। आज ताकू सीबीआई द्वारा मोदी जी क्लीन चिट करदेले। सीबीआई जाकि कोर्ट रे कहला नाई आज्ञा ए लोकटर किसी भूल ना ताले किए प्रश्नपत्र प्रकट करथिला लीक करथिला क्या जनागलानी एमान कहते कठोर एक्शन नहीं कौन या हूँ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी आउ रहिला नीट एग्जाम पुनः परीक्षा कथा। आपण जानती जून मासरे होइतिबा द्वितीय थर नीट परीक्षा 12.28% पिला परीक्षा ड्रॉप करिसेंती। ता पूर्व मई मासरे होइतिबा प्रथम थर परीक्षा 3.08% पिला परीक्षा ड्रॉप करथिले। पूर्व वर्ष 2025 रे 2.93% पिला परीक्षा ड्रॉप करथिले आ 2024 रे 3.03% पिला ड्रॉप करथिले वा परीक्षा दे नथिले। तेणु साधारणतः 3% पिला परीक्षा ड्रॉप करथांती किंतु ए वर्ष री एग्जामिनेशन रे 12.28% पिला परीक्षा देलेनी। ए संख्याटा होची 2,79,000। कौन ही थाई पारे यार कारण निश्चित भाव में एमानक मध्यरु अनेकंकर स्टामिना रहिलानी धैर्य रहिलानी। अनेक गरीब पिला आउ थे खर्च करी परीक्षा सेंटर को जाए गले नहीं। विशेषकर अनेक झील मन रखु प्रथम थर परीक्षा कैंसल हवा पर 20 जन छात्र छात्री आत्महत्या करी प्राण हरई पुणी प्राय 2,80,000 ऊर्ध्व पिला ड्रॉप करने फल परीक्षा रे क्वालिफाई करिथिबा पिलांको संख्या 2025 रे 12,36,531 थिला बेले ए वर्ष फाइनल पूर्ण परीक्षा रे सेटा कमी आसी 11,21,185 को माने पास करिथिबा पिलांको संख्या रे 10% ह्रास घटिछि। आपण आ गोटे डाटा को लक्ष्य करंतु पुनः परीक्षा रे
69,083 ଜଣ ବା 10.47% ପୁଅ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1,80,762 ଜଣ ବା 13.56% ଝିଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? 2,80,000 ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏବେ ବି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହୋଇଥିବା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର OMR ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲ ନମ୍ବର ମିଶୁନାହିଁ। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମାସୁମ ସୱାଲ। କେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ସରକାର କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଶର ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଚା କପେ ଧରିକି ଆରାମରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର UDIAC ପ୍ଲସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍। ଏ ରିପୋର୍ଟଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଟା 2025-26 ପାଇଁ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି 2024-25ରେ ଦେଶରେ 10,13,000 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ଏ ସଂଖ୍ୟା 2025-26ରେ ହ୍ରାସ ପାଇ 10,05,000 ହେଇଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8,076ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହାରାହାରି ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଦିନ 22ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2,106ଟି ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 6ଟି ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆଡମିସନ ଓପନର ବ୍ୟାନର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2012-13ରୁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 7,468ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଡାଟା ଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ବିଧାନସଭା ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡି ଶାସନର ଶେଷ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ 5,633ଟି ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିନଥିଲା, ତା ହେଉଛି ଏହି ମିଶ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ନୀତି ଆୟୋଗର ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନସୋଲିଡେସନ୍ ପଲିସି ଜରିଆରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାଟି 2018ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2020ରେ ନୀତି ଆୟୋଗର 7 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଏହି ପଲିସି ମୁତାବକ 3ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଓ ପାଇଲଟ ବେସିସ୍ରେ ନେଇ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ବିଜେଡି ଶାସନର ଶେଷ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5,632ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ତଥାକଥିତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 21ରେ ସେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପଲିସି ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏତେ ଭଲ ସ୍କିମ୍ଟେ କରୁଛ ମାନେ ତ କହିବା କଥା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବିଜେଡି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସରକାର ତରଫରୁ କେହି ଏକଥା କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁତକ ବ୍ଲେମ୍ ନିଜେ ନେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ
जड़े एजुकेशनिस्ट अनिता रामपाल द वेयर रे गोटे बढ़िया आर्टिकल लिखिथिले से जहाँ लिखिं ता ओडिया अनुवाद मु कहूँ से लिखिं से ही वर्ष गुड़िक मु जेतेबेले ओडिशा राज्य गवेषणा परिषद थिंक टैंकर जड़े सदस्य थी राज्य शिक्षा सचिव मत कही कथा मोर एबे भी मन अच्छे नीति आयोगर युव परामर्शदाता माने विद्यालय बंद प्रक्रियार तदारख करने प्रति 15 दिन थे भुवनेश्वर आसुले से तरफ केते प्रेसर थला सेटा सचिव मते कही राज्य सरकार यही चाप आगे मुंड नुआई देला परी मन है एक अनिता रामपाल लिखिं आ पुणी से धर्मेंद्र प्रधान राज्य मान को धमक दौले जी पीएमसी स्कूल बंद पे स्कूल एमओयू साइन करियो नाही ताकू केंद्र सरकार सर्वशिक्षा अभियान बाबद टंका देव नाही केरल तमिलनाडु और पश्चिम बंग को टंका बंद करा जाइतला सर्वशिक्षा अभियान बहुत आगुरी आसीला राइट टू एजुकेशन बेल ठारू ताकू ये माने एबे पीएमसी स्कूल जदि न करिबो बंद कर दिबो बोली धमक दउचंती ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसीबा परे केंद्र सरकार सहित तुरंत पीएमसी स्कूल पई एमओयू दस्तखत करथिले एपर्यंत 800 एक्जिस्टिंग सरकारी स्कूल को पीएमसी स्कूल करा केवल घोषणा व्यतीत तो आगु को आउ जाई नाही 2 वर्ष बीती गलानी किंतु धर्मेंद्र बाबू को समर्थक माने एबे कहिलानी धर्मेंद्र बाबू इस्तीफा देले ओडिशार विकास रोकी जीव तांको मधु बाबू और अभिमन्यु सह तुलना कले एबे से यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट कहूँ 2023-24 रे जणीय शिक्षक थिबा स्कूल संख्या ओडिशा रे 1065 थिला 2024 रे सेटा बढ़िकी गला 1089 2025-26 रे सेटा बढ़िकी हेलानी 1458 वाह ओडिशा रे कौनसी मीडिया संस्था कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन और सोनम वांगचुक अनशन खबर विशेष देखु नथिले किंतु जेबेठु नवीन पट्टनायक मध्य धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देवा उचित बोली कहले सेबेठारु राजनैतिक दल और मीडिया संस्था माने बेसी मुखर हो जाइछन्ति आक्षेप और प्रत्याक्षेप लगी नवीन को विरुद्ध राज्य बीजेपी आंदोलन कलानी पृथ्वीराज हरिचंदन आंदोलन करुवा छात्र छात्री मान को चाइना और पाकिस्तान एजेंट कहले अधिका कौन एक्सपेक्ट करा ओडिशा कथा कौन कहबा स्पेशल ओटीईटी 2025 20 जुलाई 2025 रे परीक्षा आरंभ होबार किछि घंटा पूर्व प्रश्न पत्र लीक होगा कारण बातिल हो गला तापर पुनर्बार स्थगित होला ओएसएससी कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जाम आरआई एआरआई अमीन सीडीएस सुपरवाइजर एसएफएस ए पोस्ट पर जुलाई 2025 रे अनियमितता और अदालतर हस्तक्षेप कारण बातिल होता पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम सीपीएसई 2024 3 थर स्थगित है ब्रह्मपुर रे माल प्रैक्टिस रैकेट धरा पड़ा पर 117 जन गिरफ होते अक्टोबर 2025 रे पुनर्बार स्थगित होइछि बंधुगण कला नाग उपरे विश्वास करा जाय पारे किंतु नरेंद्र मोदी उपरे नुहे सबुठारु प्रथमे से दिन सकाळ उठू उठू से ट्वीट करदेले जे सरकार क्वेश्चन पेपर लीक मामला गुड़िकर समाधान पाई फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने को जाउछंती जेतेबेले कि पिला माने फास्ट ट्रैक कोर्ट आदौ दाबी करूना सेमान तो सीधा सड़क धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करुछंती पुणे फास्ट ट्रैक कोर्ट तो आजिकल सरकार सबू रोग पे गोटे औषध भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन गोटे नुआ कथा 2019 रे रेप और पॉक्सो घटना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी 773 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी से 1952 कोटी टंका खर्च हो सारी आज भी ये सब फास्ट ट्रैक कोर्ट रे 2 लाख पाखापाखि 2,43,000 केस विचार पेंडिंग पड़ी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट रे क्या दंड मिले केवल तलतलिया लोक ऊपर थिवा बड़ बड़ लोक ऑफिसर मंत्री उत्तरदायित्व खसी जाती
ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ବିନୀତ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ବନେଇଦେଲେ। ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଘୋଟାଲାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜୟପୁରରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1,16,00,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଓ ମାଆଙ୍କୁ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 1,16,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସବସିଡି ମିଳିଛି। ଏହିସବୁ ଟଙ୍କା ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗୱାର ସାହେବଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚିବ ବନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ରହିବେ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ନା ସେ ନିଜେ କରେଇବ? ଏହାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ରାତି 12ଟାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଆସି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବୁ। ଯେତେବେଳେ କି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2024ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ କଠୋର ଆଇନ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ନିକଟରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେଥିରେ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହିତ ଯଦି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତେବେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ହେବ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ତାର ଆୟର 20% ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ 4% ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆମେ କେତେ ତଳକୁ ଖସିଛେ ଶିକ୍ଷାରେ, ତାର କିଛିଟା ମୁଁ ଡାଟା ଦେଉଛି। 2004-05ରୁ 2013-14 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍ 13,098 କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 71,069 କୋଟି ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 21% ହାରରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏହାର ବିପରୀତରେ 2014-15ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା 68,864 କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,23,357 କୋଟି ହେଇଛି। ତାମାନେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ମାତ୍ର 7% ବେଗରେ ବଢ଼ିଛି। 2014ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା 7,885ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 7,994 ହେଇଛି, ଯାହା ମାତ୍ର 1% ବୃଦ୍ଧି। ସେହି ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା 21,750ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 32,513 ହୋଇଛି, 49% ବଢ଼ିଛି। 2014ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ IITର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି 122% ବଢ଼ିଛି। IIM ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 2 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫି ପ୍ରାୟ 67% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ NID ଓ NLU ଗୁଡ଼ିକର ଫି ମଧ୍ୟ 2ରୁ 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ରୁଟ୍ର ପ୍ରତିଭାବାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଗବେଷଣା ଫେଲୋସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି। KVPI ବଦଳରେ ଇନ୍ସପାୟାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇନ୍ସପାୟାର ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇନାହିଁ। ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ଫି ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଓପନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପ୍ରାୟ 30,000 ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସିଟ୍ ପାଇଁ, ବାକି 70,000 ବେସରକାରୀ ସିଟ୍ ହେଉଛି ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ, ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ମାତ୍ର 1% ଲୋକ
1,25,00,000 कोटी टंकार फी देवार सामर्थ्य रखिंट समस्त बेसरकारी कॉलेजर खर्च सरकारी अनुष्ठान तुलन में 5 ରୁ 10 गुण अधिक। सरकार अति आडंबर सहित चलित वर्ष अतिरिक्त 9,911 सीट घोषणा करथिला बेले सेथि मध्यरु प्राय 2,400 सरकारी अनुष्ठान अच्छी से 78% बेसरकारी क्षेत्र में अच्छी जहाँ साधारण लोकों पहुंच बाहर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट अनुଯାयी केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्यान्य उच्च शिक्षा अनुष्ठान में 56.2% प्रोफेसर पद खाली पड़ी। 75% हायर एजुकेशन संस्था आमर शिल्प जगत पे प्रस्तुत नुहति से पास करथिबा पिला इंडस्ट्री रे काम करि परिबनी। यही आलोचना आसवाई डिकेट्स समय लगिगला। मु आशा करुच्ची जे आमे जन मंत्री इस्तफार सीमित न रही बृहत्तर संस्कार पे दाबी करिवा। नमस्कार।